खबर जरा शुरुआत ही करते हैं कोविड केयर से, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर आज बड़गाम के अंदर थे और बड़गाम के अंदर उन्होंने कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया, वहां पर हालात का जायजा लिया। वहीं पर जिला बड़गाम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी गई हैं और सिर्फ एक आई वॉश के तहत जिले के मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर सेंटरों को कायम किया गया और फोटो सेशन के लिए वहां पर बेड भी लगाए गए, वहां पर और इंतजाम भी किए गए और बाद में यह पता लगा कि अभी पूरे जिले के लिए जो पैसे दिए गए हैं इस पूरे काम के लिए वो अभी टेंडरिंग में ही नहीं आए हैं, उनकी टेंडर ही नहीं हुई है। लेकिन जगह जगह पर पंचायतों के अंदर या स्कूलों के अंदर वो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जिन आइसोलेशन सेंटरों को बनाने का हुक्म लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज खुद दिया था और कहा था कि गांव देहात के अंदर सूरत हाल काबू में रहे, आइसोलेशन के लिए जगह मिले, इसलिए ये सेंटर्स है। लेकिन पंचायतों के साथ साथ स्कूलों का भी एहतमाम किया गया। बड़गाम से बड़ी खबर कि बेसिक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है और कई जगहों से चौंका देने वाली खबरें भी सामने आ रही है। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये साउंड बाइट सुनिएगा ग्राउंड जीरो से आवाम क्या कुछ कह रही है। जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया कि हर पंचायत में कोविड-19 के लिए अरेंजमेंट्स होंगी 6 बेड, ठीक है, इस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हमने देखा यहाँ कुछ बेड्स 4 पाया लाई गई मगर विदाउट इक्विपमेंट्स। आज तक एक भी क्वारंटाइन में यहाँ नहीं आया, मगर ये यहाँ स्कूल है, यहाँ एक पंचायत घर भी है, जहाँ पोलिंग स्टेशन भी था, उसका दीवार भी है, उसका सब कुछ है। खैर यहाँ इन्होंने ये मुशक्कत किया, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोविड-19 का जो भी पेशेंट आ जाएगा उसके लिए इक्विपमेंट कहाँ से लाएंगे। ये इमरजेंसी एक है, इस कहर ने सारे मुल्क में तबाही मचाई, हमारे स्टेट में भी। लेकिन ये ज़बानी बातें हैं, हम चाहते हैं कि विद फुल इक्विपमेंट्स ये बेड कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे, ये हमें मालूम नहीं, या ये नए हैं या इनके लिए फंड्स वागजार हुए हैं, तो हमें इस बारे में कोई ये नहीं है। अलबत्ता इस स्कूल में मैं चाहता हूँ कि कल परसों या 10 दिन बाद अगर स्कूल खुल जाए तो बच्चों में एक खौफ भी पैदा हो जाएगा, कहीं यहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर था, उनको ये जहन में नहीं रहेगा कि इसमें आया है कोई या कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने ये रखा है इसका जो कंसंट्रेटर्स बाकी इक्विपमेंट्स, तो यहाँ कुछ नहीं है। रात गवर्नमेंट ने ऐलान कोर कि 5 बेड वोल बनाओ फिलहाल टेम्परेरी स्कूलस मज कोविड खतर तल बारस मज कर मे सफाई वफाई तो पे आव तौर VLW पे बेडन हज प्रॉब्लम पे वो VLW बेड कत तमें वो मे तौर यह पंचायत बाजी पे कोर एडजस्टमेंट बिस्तर पे पे पोसन पे कोर मे BDO's क्वेश्चन पोस लग कुछ दी मगर तथा तौर जवाब मिलान। अम बगैर कोर मे बेकिस ब्लॉकस फोन इत बेड पेवान तुम पे पोसन अना कि गवर्नमेंट दिवान, मगर तमो वो तौर पंचायत बाडी थ्रू कर इन्वेस्ट कर फिलहाल दिन कहें फिलहाल BDO's वन BDO आज बारस में कह जवाब वन ना वन VLW आज जवाब तह वो तेल लगे फिलहाल वन ब्लॉकन पन ब्लॉकन सो BDO वन बस तेल क्या लगे तुम फिलहाल मे कोर BDO's फोन BDO तुम बेड लाग पंचायत बाडी अच्छे पंचायत सेक्रेटरी फिलहाल पंचायत सेक्रेटरी तो सरपंच तो बेनो पंच कर वनस सोरे अमुक इंतजाम। चलिए जी सीधे चलते हैं जरा श्रीनगर, आपको मजीद समझाएंगे कि मामला है क्या। सईद रूफ फारूकी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, हमारे नाजरीन को जरा ये समझाइएगा कि हर जगह पर पंचायत का जो इदारा है वो ये 5 बेड वाली सहूलियत रख रहा है, लेकिन बड़गाम आते आते खबर बदल रही है, बड़गाम आते आते मामला बदल रहा है और पता लग रहा है कि बेड भी लाया जा रहा है लेकिन पैसा देगा कौन किसी को नहीं पता है, बिस्तर रखा जा रहा है, पता लग रहा है कि ये कहीं और से आया है और फोटो सेशन के लिए बड़ी चीजें चल रही है, फोटो सेशन खत्म और सेंटर भी क्लोज ऑफ हो रहे हैं।
बिल्कुल इशफाक, देखिए जिस ब्लॉक में जिस अजला में जितने पंचायत होगी उसी के हिसाब से उस जिले को पैसा वागुजार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बडगाम की बात करें, 296 जो पंचायत है, तो 296 के हिसाब से 2,96,00,000 जो रुपया है वो बडगाम को वागुजार हुआ है, और हर एक पंचायत को 1 लाख रुपया देना है। 1 लाख रुपए में एक तो बेड, बिस्तर और बाकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सारे मामलात इनको करने हैं। अभी बडगाम के लिए जो पैसा वागुजार किया है, मगर उन्होंने टेंडर आउट नहीं किया है, मतलब कोई सेल बडगाम ने खुद नहीं किया। अगर कुपवारा की मैं बात करूं, कुपवारा ने टेंडर आउट किया है, उन्होंने वहां पे पैसा भी दिया है, जिसकी वजह जिस तरीके से वहां पे सेल हुई है, क्योंकि कुपवारा की स्टोरी भी आज हमने रन इस हवाले से की थी, वो भी सिचुएशन लोगों तक हमने पहुंचाई। बडगाम का मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे इन्होंने पंच, सरपंच, पीडीसी, डीडीसी को इन्वॉल्व किया। आप जी अपने पंचायत में, ज्यादातर पंचायत नहीं, ज्यादातर इन्होंने स्कूलों को ही इस्तेमाल में लाया है। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंचायत लानी है, लाया स्कूल को है। अब उस स्कूल में या पंचायत में 5-5 बेड आप रखिए, वहां पे आप इंतजाम करिए। बेड रखना है, उन्होंने लाई है वो जो खटिया है, वो खटिया लाई है और उन्हीं को रखा है, क्योंकि विजुअल्स तो नाज़रीन ने देखे होंगे, उन्हीं को रखा है। इसमें एक यही चीज है कि अब पैसा कौन देगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, सुबह से तकरीबन 15-20 लोगों के साथ इस वाले से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने खरीदे हैं। नौगाम श्रीनगर से इन्होंने 1200 रुपए में एक खटिया लाई है, जिसको इन्होंने इंस्टॉल किया है पंचायत में अलग अलग तरीके से। और बिस्तर का अलग मामला है, कुछ लोगों ने बिस्तर घर से लाया है, कुछ लोगों ने किराए पे लाया, कुछ लोगों ने खरीद लिया है। क्योंकि जिन लोगों ने किराए पे लिया है, सोयबुक ब्लॉक के सरपंच से बात हुई, उनका कहना है कि मैंने बिस्तर टेंट वाले से किराए पे लिया है, और मुझे कहा गया था कि डीसी साहब या कोई और ऑफिसर जो है वो इस सेंटर की, जो ये कोविड केयर सेंटर है, इसके मुआयना के लिए आएंगे तो लवाजमात पूरे होने चाहिए। जब वो उन्होंने अपना दौरा खत्म किया, उन्होंने पूरे हालात देख लिए, फिर मुझे कहा गया कि आप बिस्तर आप उठाइए और उसको वापस दे दीजिए। ये भी सूरत हाल है इस सेंटर की। अभी इन लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, 1 लाख रुपए इनको देना है। इन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये खटिया, जिसको ये बेड कह रहे हैं, और बाकी चीजें लाई गई है। सरकार की तरफ से इनका यह कहना है कि हमें 3 चीजें मिली है, 2 मास्क, 6 टैबलेट और कुछ एक कपड़ा मिला है इनको। ये सरकार की तरफ से फिलहाल जो पंच सरपंच बात कर रहे हैं, इनको मिला है। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, कल जब बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो टेंडर आउट करेगा, जब उनका टेंडर आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन तो फ्लोट कर दिया है टेंडर, अब जिसको ये टेंडर आएगा उसको सप्लाई खुद को देनी है, क्योंकि टेंडर इसी वजह से है, उसको सप्लाई खुद देनी है, जो 296 सेंटर्स है। अब अगर 296 सेंटर में वो खुद सप्लाई देगा, तो जिन पंच सरपंच ने, बीडीसी ने, डीडीसी ने अपने पैसों से अभी तक जो वहां पे बेड्स लगाए, बाकी चीजें की है, उनको पैसा कौन देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जब मैंने उनसे पूछा, कहीं कोई जवाब नहीं मिला है। इवन 2-3 अजला डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैंने वहां भी कंफर्म किया, वहां से अथॉरिटी से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने टेंडर फ्लोट किया। बडगाम क्यों पीछे है, एक तो ये। दूसरा, अगर इनको अब कहीं मजबूरी थी लगाने की, कि ये भी सवाल हो सकता है कि क्या कोविड-19 मामला ज्यादा है। वैसे अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, क्योंकि बडगाम के अस्पताल भी अभी ओवरलोडेड नहीं हुए हैं, जहां से हम कह सकते हैं नहीं जी इनको मजबूरी थी लगाने की, वो भी नहीं है। अब जहां पे इनको मजबूरी थी 5-6 सेंटर कायम करने की, वहां पे कर सकते थे, मगर मुकम्मल तौर 296 सेंटर्स को कायम करना और फिर वहां पे लोगों को कहना, पंच सरपंच को कहना कि आप वहां पे अपनी खरीद फरोख्त से बेड लगाओ, बिस्तर लाओ, बाकी वो चादरें वादरें बिछाओ, ये इस हवाले से कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों में। आप स्टैंड बाय पे रहिएगा मेरे साथ। सईद, मेरे साथ एक और साथी ने भी ज्वाइन किया है, राजा मुजफ्फर साहब मेरे साथ है, इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लगातार ऐसे मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। राजा मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपका होम टाउन है जो बडगाम, और खबर ये है कि मामला उलट है अलग डिस्ट्रिक्ट से, और जो विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, जो बाइटें हमारे पास अवेलेबल है कि सरकारी कारिंदा कह रहे हैं कि आप कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा, और बाद में यह देखा जाएगा कि जब टेंडर फ्लोट होगा वो आदमी अपने हिसाब से चलेगा। तो क्या ये पहले फेज में ही मैं ये मानूं कि समथिंग इज फिशी इन इट, और एक बड़े पैमाने पर इसकी अगर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो कल जाकर कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आएगा? अशफाक साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। बडगाम जिले के अंदर तकरीबन 296 पंचायतें हैं। अगर एक पंचायत के लिए 1 लाख रुपए मुश्खस किया गया है, दैट मीन्स 296 लाख रुपए हो गए। 296 लाख रुपए बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा रकम है ये। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अब तो इनसे इन्होंने क्या बोलते हैं बिस्तरे वगैरह मंगवाए,
اس میں تو نیا بسترا ہونا چاہتا تھا, صاف شفاف ہونا چاہتا کوئی چیز, بٹ مسئلہ اب یہ اس میں ہے کہ یہ بسترا صاف ہی نہیں ہے. یہ کہیں کہیں جو ہے بہت سے گاؤں میں انہوں نے بسترا لایا وہ ٹینٹ والوں سے جو ہوتے ہیں نا یہاں پہ شادی بیاہ میں جو دیتے ہیں ٹینٹ وغیرہ, تو وہاں سے انہوں نے بسترا لایا ہے. تو وہ پرانا گندا بسترا بھی لایا دکھانے کے لیے, کیونکہ بہت سے جگہوں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گئی تھی دیکھنے کے لیے کیسا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو جو ہمارے بیڈیو حضرات اور باقی آفیشلز ہیں جسٹ ان کی پھٹکار سے بچنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کی, انہوں نے وہاں پہ کچھ پنچایتوں میں کرائے پہ بسترے لائے دکھانے کے لیے, بعد میں پھر اس کو گول کر کے بسترے کو گول کر کے یہ کر دیا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ہر کسی پنچایت میں کووڈ سینٹر بنانے کی؟ مجھے نہیں لگتا اتنی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ہمارے بھائی بول رہے تھے یہاں پہ اتنا دباؤ ہمارے اسپتالوں پہ نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے ہر کسی گاؤں میں کریٹ کرنا کووڈ ہاسپٹل. کیا بولتے ہیں ہماری بلڈنگز, وہ بلڈنگ سرکاری بلڈنگ اسکول بلڈنگز اتنی کیا بولتے ہیں خستہ ہیں, وہاں پہ تو سیدھے کیا بولتے ہیں انسان کو بھی انفیکشن ہو جائے گا وہاں پہ آلریڈی, کیونکہ ان اسکول بلڈنگز میں صفائی نہیں کی گئی بہت سالوں سے. بہت سے اسکول بلڈنگ ایسے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, جہاں پہ لیبارٹری نہیں ہے. میں نے تو پچھلے بار کتنے ویڈیو بنائے میں نے. اگر آپ سورج سار بلاک کی بات کریں یہاں پہ طارق شریف کے علاقے میں, تو وہاں پہ بہت سے کیا بولتے ہیں ہمارے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, لیٹرین نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے. تو وہاں پہ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ کیا یہ دکھانے کے لیے, فوٹوگراف کے لیے, ویڈیو دکھانے کے لیے؟ فی الحال تو وہی لگ رہا کہ ایک فوٹو سیشن اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک یہ بات جائے کہ دیکھیے ہم آن ٹوز ہیں, ہر گاؤں میں کھول رہے ہیں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ افسر شاہی کا نظام جو ہے اس نے بیسک روح جو اس کی تھی اس کو فوت کر دیا. میں آپ کے پاس آنا ہوں سعید, بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی طرف سے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ داروں سے بات ہوئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے, اسے کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ اگر یہ ابھی نہیں رکا تو کل اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل اشفاق, میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ساتھ بات کیا. ایکچولی میں نے ہائر اتھارٹی سے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب دورے پہ تھے تو کوئی ریسپانس نہیں ملا. پھر جو کنسرن اے سی ڈی ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ اے سی ڈی دیکھ رہا ہے, انہی کے انڈر یہ سارا معاملہ, ان سے میں نے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور جنگی حالات میں ہم نے یہ سب کیا ہے, ہم نے کمیونٹی کو انوالو کیا ہے. جب حالات ویسے ہے ہی نہیں ابھی, جب آپ کو اوور لوڈڈ کئی ہسپتال ہے ہی نہیں اور معاملات میں بھی کمی ہے, تو جنگ کی صورتحال کیسی ہے یہ سمجھ سے نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ ہر ایک بلاک کو یا ہر ایک جو پنچایت کو انوالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر آپ کے کہیں زیادہ کیسز ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا بڑا سوال یہ کہ آنے والے دنوں میں اشفاق آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اور لوگ بھی سمجھیں گے کہ سکولوں کو انوالو کرنا کتنا بڑا خطرہ ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس پنچایت بنی ہوئی ہے تو پنچایت کو استعمال نہ کیا, سکولوں کو استعمال میں لایا گیا. کیا سکولوں میں وہ سارے پروٹوکال ہے جو یہ سسٹم کہہ رہے ہیں نا ہم نے بنایا ہے, وہ پروٹوکال کے تحت ہم سارے یہ کووڈ کیئر سینٹر بنائے, کیا سکولوں میں وہ سب کچھ اویلیبل ہے؟ نہیں ہے, پنچایت کو چھوڑ کے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اب اگر ریفرنس کے لیے کہو کہ جناب کپوارہ ڈسٹرکٹ نے تو فلوٹ کر دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا ہے, مگر جو آرڈر آیا ہے سرکار کی طرف سے وہ جموں کشمیر کے لیے ایک ہی آرڈر آیا, مطلب ہر ایک ڈسٹرکٹ کے لیے ایک ہی دن یہ آرڈر آیا کہ آپ اس طرح کی پریپریشن کرو, آپ ان پنچایت کو انوالو کرو. وہ کہیں ہوا ہی نہیں ہے. اب کچھ ڈسٹرکٹس نے کہا ہے. راجہ مظفر آپ سے چاہوں گا, جو یہ کہا گیا کہ چلیے جنگ ہے جی اس میں سب جائز ہے, جنگ میں سب جائز ہے, یہ کہاں کی اور ہمیں لے جا رہا ہے؟ افسر شاہی کیا سمجھا رہی ہے ہمیں کہ جنگ میں سب جائز ہے؟ جنگ میں بالکل سب جائز ہے, مگر ابھی جو گراف ہے اس کا جو ہے کووڈ پازیٹو ہونے کا اور باقی چیزوں کا وہ تھوڑا کم ہو گیا یہاں پہ پچھلے 5-10 دن سے. اور سچویشن مطلب اتنی بھی گریوس نہیں ہے, اتنی گریو نہیں ہے. جیسے روپ صاحب نے بتایا ہم کیا کر سکتے تھے, ہم 3-4 پنچایتوں کو کلب کر سکتے تھے آپس میں. یہ کیا کھٹیا ہے؟ یہ کوئی کھٹیا ہے؟ یہ کون سا بیڈ ہے؟ یہ کیا ہے ان کے پاس ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے مجھے کوئی بینچ ہے, اس پہ اگر میرے جیسا آدمی بیٹھے ٹوٹ جائے گا. یہ کیا لائے انہوں نے؟ کون سا بستر ہے اس پہ؟ کیا کمبل ہے یہ؟ کیا ان سکولوں کے اندر بجلی کا فقدان ہے؟ وہاں ہمارے تو 50% سکول ایسے ہیں which are still unelectrified, بجلی نہیں ہے وہاں پہ. اگر شام کو کووڈ پیشنٹ بیٹھیں گے بجلی کہاں ہے؟ اگر ان کو باتھ روم جانا تو باتھ روم کہاں سے جائیں گے؟ پانی کہاں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, ایک سروے کر لیجئے, 296 پنچایتیں ہیں. اگر 296 پنچایتوں میں اگر 200 پنچایتوں کے اندر انہوں نے کووڈ سینٹر بنائے ہیں, آپ دیکھیں 200 میں کتنے آپریشنل ہیں. 200 میں تو 50 میں بھی کوئی لوگ نہیں ہوگا وہاں پہ.
یہ تو بالکل ایک فیلڈ پلان ہے، فلاڈ پلان ہے. اس پلان کو بالکل ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. یہ صرف اس میں کرپشن ہوگا اور اس میں کچھ نہیں فی الحال ہوگا. تو وہی دکھ رہا ہے کہ کرپشن ہی دکھ رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہی ہے. بہت شکریہ جی دونوں وہاں کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سری نگر جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی آپ کو بتانا، کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب لگاتار یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں میں نے ڈور سٹیپ پر ہر ایک فیسلٹی رکھنی ہے. اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن ڈور سٹیپ پر کیا ہو رہا ہے اس کی تحقیقات کی گنجائش ہے اور ہونی چاہیے. نہ صرف بڑگام کے اندر بلکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دور دراز پہاڑی علاقوں کے اندر بھی بنایا گیا. کیا وہاں پر بھی یہی سچویشن ہے؟ اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ فیڈ بیک آپ بھی ہمیں ضرور دیجیے گا.